जब मेरे बिना रहना होगा तूने तो वक्त अभी सोचा ही नहीं सहारा कोई ये तो एहसान ना लेना दुख पूछे जो कोई मेरा नाम ना लेना जीते जी मैं ना আরেকটা লড়াই হবে দুর্নীতির বিরুদ্ধে ইনশাআল্লাহ। এই দুর্নীতির মূল উৎপাটন করার জন্য যা দরকার আমরা তারুণ্য এবং যৌবনের শক্তিকে একত্রিত করে সেই লড়াইও ইনশাআল্লাহ বিজয় লাভ করব। প্রিয় ভাইরা, जो तू मुझसे আমাদের ইসলামী যে जब मेरे बिना रहना होगा तूने तो वक्त अभी सोचा ही नहीं सहारा कोई ये तो एहसान ना लेना दुख पूछे जो कोई मेरा नाम ना लेना